د سکولونو ښار او د قبایلي ضلع کورمې صدر مقام په راچینار کې د پرایویټ تعلیمي ادارو استادانو خپلو ستونزو ختمولو لپاره کوروم پرایویټ سکول ټیچرز په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو. په دې هکله په راچینار پریس کلب کې یو پریس کانفرنس هم وکړی شو چې په دې کې د تنظیم صدر، جنرال سیکرټري، نایب صدر وټاکل شو. په دې موقع باندې دوی میډیا ته په خبرو اترو کې ویل چې په پرایویټ سکولو کې استادان مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او کورونا وجې نه دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې. په دې تنظیم کې ضلع کورمې کې تعلیم بهترۍ لپاره ګامونه پورته کیږي او د استادانو ستونزې به د سکولو مالکانو او حکومت سره بیانوي شي. سینکڑوں افراد پاراشنار ماشاءاللہ سے تعلیمی اداروں کا شہر ہے. یہاں کثیر تعداد میں پرائیویٹ اسکول اور کالجز قائم ہیں جن سے ہزاروں طالب علم ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ سینکڑوں افراد بطور استاد یا دوسری حیثیت سے ان اسکولوں سے وابستہ ہیں. خاص کر اساتذہ قانون کی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہیں. ان کی نوکری محفوظ ہے، نہ ہی کوئی سروس اسٹرکچر موجود ہے جس کے مطابق یہ اپنی نوکری جاری رکھ سکیں. اوپر سے کام کا ایک انبار سر پر پڑا ہوا ہے جس کو ڈھوتے ڈھوتے ان کی عمر نکل جاتی ہے اور آخر اووریج ہو کر اسکول سے فارغ کر دیے جاتے ہیں. کافی عرصے سے یہ زیادتیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن کوئی راہ حل نہیں مل رہی. اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیا جائے جس میں ان مسائل پر بحث ہو اور ان کا کوئی مؤثر حل نکالا جا سکے. اس لیے کافی غور و خوض کے بعد آل کوروم پرائیویٹ اسکول ٹیچرز یونین کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہ یقینی طور پر یہ تاریخی اور قابل فخر اقدام ہے جو پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کے مسائل کے لیے بہترین کردار نبھا سکتا ہے. یہ یونین ابھی تک اس کے 4 اجلاس ہوئے ہیں اور ابھی تک 100 کے قریب اساتذہ جو ہیں وہ یہاں رجسٹر ہو چکے ہیں. یونین کے لیے ابتدائی طور پر عبوری کابینہ بنائی گئی ہے جو ایک صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری اور میڈیا کوآرڈینیٹر پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ 2 کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، ایک آئین ساز کمیٹی اور ایک ٹیچرز کوآرڈینیشن کمیٹی ہیں. ان کمیٹیوں کا کام یہ ہے کہ وہ آئین ساز کمیٹی جو ہے آئین سازی کرے گی اور دسمبر تک، اس سال کے دسمبر تک سفارشات مرتب کر کے نئی کابینہ کے لیے الیکشن کا ماحول بنائے گی. اور ٹیچرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیچرز سے رابطہ کر کے ان کو اپنی یونین میں شامل کر دیں. اور ہمیں یقین ہے کہ کچھ مہینوں میں ہم پورے ضلع کوروم سے اس یونین میں ٹیچرز کو شامل کر لیں گے. یونین کے بنانے کے بنیادی اغراض و مقاصد یہ ہیں: اول، ٹیچرز کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا. نمبر 2، اسکول اونرز اور کی یونین سے مل کر تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرنا. نمبر 3، ٹیچرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنا اور ان کے حل کے لیے کوئی قانونی راستہ نکالنا. اس یونین میں ہر وہ شخص ممبر بن سکتا ہے جو کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہو، وہاں سے تنخواہ لیتا ہو اور اس کے علاوہ جو یونین کے اغراض و مقاصد ہیں ان سے متفق ہو تو ہم اس کو اس یونین میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اور پورے کوروم ضلع سے یہ جتنے ٹیچرز ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے اس یونین میں شامل ہوں. تو پاراچنار میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کے سطح پر اساتذہ کرام اور ایڈمنسٹریشن میں فرق نہیں کر سکتے. تمام والدین سے اور ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اساتذہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور اسکول چلانے والے انتظامیہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اسکول مالکان ان ہی اساتذہ کو تنخواہ پہ رکھ کے تعلیم و تربیت کا کام ان سے لیتے ہیں. اور اس معاشرے میں اور اسلام کی روح سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے، جو قدر و منزلت ہوتی ہے، وہ ایک معلم، مدرس اور ایک ٹیچر کی ہوتی ہے. تو سارے والدین سے اور اس عوام سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے. اسکول کے انتظام کو چلانے والے لوگ اسکول کے مالکان ہوتے ہیں. پچھلے مارچ سے لے کر ابھی تک جتنے بھی حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو پوری دنیا متاثر ہوئی، وہاں پہ جو سب سے میرے خیال میں زیادہ متاثر ہو گئے تھے وہ پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہی تھے، جن کے پاس کمائی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا. اور لوگ کچھ اس حد پہ آ گئے کہ وہ
दिहाड़ी दार मज़दूर बन गए या फिर बाज़ार में हथगड़ियाँ चलाते रहे। लेकिन तालीम याफ्ता ख़ुद को तालीम याफ्ता समझते हुए, महज़्ज़ब समझते हुए इन्होंने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। और आप यकीन मानें कि अभी तक इनमें ऐसे असातिज़ा भी हैं जो अपने ख़ानदानों के ब्रेड विनर्स हैं, रोज़ी कमाने वाले हैं, इनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और अफसोस की बात यह है कि जब ये टीचर्स बेरोज़गार हुए जो इस इलाक़े की तालीम व तरबियत में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फिर इस माशरे में इस ग्रोह का, इन असातिज़ा किराम का किसी ने नहीं पूछा। सब ने इनको नेगलेक्ट किया। ना हुकूमती सतह पर इनका पूछा गया, ना स्कूल मालिकान ने इनका पूछा, ना माशरे में दीगर लोगों ने जो स्टूडेंट्स के वालिदैन होते हैं, ना उन्होंने इनका पूछा। और अब तरी की बात तो ये है कि अभी तक वो तनख्वाहें जो पिछले महीनों के रहते हैं अभी तक असातिज़ा को नहीं मिली हैं, और जिसकी वजह से ये असातिज़ा इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और कुछ स्कूल्स तो ऐसी भी निकले जिन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक असातिज़ा के इन पैसों को गायब करने के लिए उनको इलीगल टर्मिनेशन दिया, स्कूलों से टर्मिनेट किया, और बाद में मज़ीद पैसे देने से भी इनकार कर दिया। अभी खैर हम उनसे राब्ते में हैं, हम उनके नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रैक्टिस होता है जो इलीगल होता है, जो इन असातिज़ा के फ़वाइद के ख़िलाफ़ होता है, तो उनसे मज़ीद बात भी हो सकती है और हम मज़ीद इक़दामात करने के लिए भी तैयार हैं। जैसे अहमद सर ने बताया कि इस यूनियन का बुनियादी मकसद एक टीचर की कदर व मंजिलत पैदा करनी है, और इस इलाके में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स पाए जाते हैं, इनके तालीमी मायार को मज़ीद हमने बेहतर बनाना है। और इन स्कूलों में इन असातिज़ा के साथ बाज़ औक़ात कुछ ऐसा रवा रखा जाता है ना कि जो मुआशरती अक़दार के मुताबिक भी नहीं होता, जो कानून के मुताबिक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये टीचर बर्दाश्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुआशरा हमारे साथ मिलकर, ये स्कूल इंतज़ामिया जितने भी हैं, ये हमारे साथ मिलकर टीचर को उनका सही मुकाम दिलवाने में किरदार अदा करें। और मैं आखिर में दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो यूनियन बनाया गया है, ये जो इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात की गई है, इसकी मजबूरी या इसके वजूद में लाने की जो बात है वो सिर्फ़ ये कोविड-19 की वजह से आ गई कि ये इसमें हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त किए हैं, और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी इस काविश में शामिल होकर हमारे इस मकसद में अपना हिस्सा डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसन द प्राइवेट सेक्टर कोम मालिकान दी स्कूलों वाला होना इल्तिजा कोम सदा कोविड पीरियड के चुकुम तो सो پیسونه کولیکټ کړلو دغه دوران تاسو ته پاتې د ټیچرانو یا ډېر زیات مشکلاتو سره قرضې کړي دي، دوکانونو نه داسې ډېر ټیچران شته چې هغوی خپلې فیملي د سپورټ کوي، او هغوی دې نه علاوه بل څه چاره شته نه. نو موږ تاسو سره پیسو کې چې کوم مدد وکړلو، منډې ترډې مو کړلې، هغوی یونین کې هغوی سره منډه وکړله، فیسونو حوالې سره والدینو سره هغوی سره مو نو خبرې مو سره وکړلې. نو موږ د دغه پلیټفارم نه دا ریکویسټ کوو کوم مالکان دي پرایویټ سکولز والا چې کوم دي هغوی ته موږ دا یایو چې دغه کوم پیسونه تاسې ټول کړلو، کاینډلي چې کوم تاسې استادان دي هغوی ته دغه تنخواهونه یې ورکړئ، دغو غریبانو یا همدغه اسرا دی چې دې ته نوست وي. بیا یې ورې ریکویسټ کوو پرایویټ سیکټر څومره مالکان دي چې دغه خپل کووډ پیریډ کې چې کوم هغه وشولو پیسونه مو کلیکټ کړلو، په استادانو د خپلې تنخواهونو دا اجرا شروع کړئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.